नमस्कार शुभ सकाळ। आज नवेम्बर मास 13 तारीख गुरुवार। आपणक भल पाइबा और आशीर्वाद स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु एवं नुआ होइथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु। मु आज आपण मानक पई केते गोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर, आज मार्गशीर कृष्ण नवमी तिथि पड़ुछि। एही तिथि रे श्री विग्रह मानक बनक लागि नीति अनुष्ठित हुए। तेणु द्वितीय भोग मंडप भोग शेष हेबा परे साधारण लोकंक पई महाप्रभुंक दर्शन बंद रहिबो। संध्या 6 रु राति 10टा पर्यंत साधारणंक पई दर्शन बंद रहिबो। परवर्ती खबर, गतकाली अर्थात बुधवार बालीजात्रा सरीथांता हेले आउ गोटिए दिन बढ़िला। कटक बालीजात्रार अवधि आउ गोटिए दिन वृद्धि होईछि। ए नै घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एहा द्वारा बालीजात्रा 12 तारीख परिवर्ते 13 तारीख दिन उद्यापित हेब। बालीजात्रा प्रति साधारण लोकंक आकर्षण और आग्रह तथा मेला रे व्यवसायी मानक कारबार को नजर रखी मुख्यमंत्री यार अवधि वृद्धि करिसेंती। परवर्ती खबर, जाड़े थरुची ओडिशा, तलमुआ हेउची तापमात्रा। पश्चिमरु आभ्यंतरीण ओडिशा सबुठी शीतर लहर। संज नईबा परे धीरे धीरे शीतर प्रकोप वृद्धि पाउथला बेले सकाळ 2टा पर्यंत प्रबल ठंडा अनुभूत हेउची। किछि किछि स्थान रे कुहुडी देखिबाकू मिलुची। उत्तर पश्चिम दिगरु ओडिशा मध्यकू शुष्क ठंडा पवन प्रवाह हेउथिबारु शीत बढुथुवा बेले आज पई 3टी जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री बारवाटी मैच समीक्षा। बारवाटी स्टाडियम रे हेबाकू थिबा अंतर्जातीय टी20 मैच प्रस्तुति समीक्षा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। बैठक रे क्रीड़ा मंत्री सूर्यवंशी सूरज उपस्थित थिले। मुख्य सचिव पुलिस डीजी समेत ओसीए सभापति पंकज लोचन महांती मध्य उपस्थित थिले। डिसेंबर 9 रे बारवाटी रे भारत और दक्षिण आफ्रिका टी20 सीरीज रो प्रथम टी20 मैच खेला जिवो। बारवाटी रे एहा हेबो चतुर्थ टी20। पूर्वरु 2015, 2017, 2022 रे टी20 मैच खेला जाइथिला। शेष टी20 मैच 2022 जून 12 तारीख रे भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य खेला जाइथिला। 3 वर्ष परे पुणी बारवाटी रे मुहांमुही हेबे भारत और दक्षिण आफ्रिका। परवर्ती खबर, एणिकी सहज हेब जमी पट्टा संशोधन। पुरुणा पंजीकृत कबला संशोधन क्षमता तहसीलदार को प्रदान करा जायछि। ए नै मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मंजूरी देइचंती। ओडिशा सर्वे एंड सेटलमेंट रूल रो संशोधन पई मुख्यमंत्री अनुमोदन देइचंती। एबे आउ राजस्व परिषद बा अन्य रिविजन कोर्ट रे अपील दरकार पड़िबनी। वर्तमान प्रावधान अनुसार बंदोबस्त प्रक्रिया पूर्वरु किणिथिबा जमीर पट्टा बंदोबस्त अधिकारी क्रेतांक नाम रे करिथांती। किंतु जदि कोनोसी कारण जोगु बंदोबस्त प्रक्रिया रे एही जमी पट्टा क्रेतांक नाम रे करा जाई न थाए तेबे क्रेता एथिपई राजस्व परिषद बा अन्य क्षमता प्राप्त रिविजन कोर्ट रे अपील करिथांती। परवर्ती खबर, दिल्ली विस्फोरण घटना सामना को आसिला बड़ तथ्य। दिल्ली रे घटिथिबा भयंकर विस्फोरण पछरे ओडिशार लिंक थिबा सूचना मिलिछि। ओडिशा रे आतंकी मुजामिल शकील संपर्क रहिछि। ए नै अटक थिबा जमाती को जेरा बेले सूचना मिलिछि। मुजामिल व्हाट्सएप रे ओडिशार लिंक आसीथिला। आउ एहा सहित एही घटना रे जम्मू, हरियाणा, तमिलनाडु रो भी लिंक रहिछि बोली कुहा जाउछि। परवर्ती खबर, दिल्ली रो ऐतिहासिक लालकिला निकट रे सोमवार संध्या रे होइथिबा भयानक विस्फोरण एक आत्मघाती आतंकी आक्रमण बोली दिल्ली पुलिस स्पष्ट करिछि। पाकिस्तान परिचालित हेउथिबा आतंकी संगठन जैश ई मोहम्मद फरीदाबाद मॉड्यूल एही आक्रमण करिछि बोली तदंतरु जणा पड़िछि। जैश रो स्लीपर सेल आतंकवादी माने विपुल परिमाणर अमोनियम नाइट्रेट एवं डिनोनेटर व्यवहार करी एही विस्फोरण घटाइचंती। अमोनियम नाइट्रेट को एभली प्रचंड अस्त्र रे परिणत करी आत्मघाती आक्रमण करा जिबा भारत रे प्रथम बोली कुहा जाउछि। सोमवार घटिथिबा एही घटना रे 12 जनकर मृत्यु होइथिला बेले एबे आउ एक चांचल्यकर तथ्य सामना को आसीछि। i20 पर एबे सुरक्षा एजेंसी रो चिंता बढ़ाइछि लाल रंगर इको स्पोर्ट्स कार। दिल्ली विस्फोरणकारी i20 समेत लाल रंगर इको स्पोर्ट्स कार भी किणिथिला बोली सामना को आसीछि। i20 विस्फोरण रे जळि जाइथिला बेले इको स्पोर्ट्स कार कुआडे गला बोली खोजुछि पुलिस। लाल फोर्ड इको स्पोर्ट्स पंजीकरण नंबर DL10 CK0458 रहिछि। समस्त लाल फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार गुडी को तुरंत अटकाई DL10 CK0458 नंबर विशिष्ट कारटी को खोजी बाहर करने को सुरक्षा एजेंसी गुडी को पुलिस निर्देश देइछि। परवर्ती खबर, लाल किला ब्लास्ट रे गोटिए परे गोटिए सत सामना को आसीछि।
2 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏକାଧିକ ସହରକୁ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ହୋଇଥିଲା ପ୍ଲାନ୍। ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ରେକି କରିଥିଲେ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ। 2 ବର୍ଷ ହେବ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଏମୋନିଆ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ଯୋଗାଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଗିରଫ ଡାକ୍ତର ସାହିନ ବୟାନରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଛାନଭିନ୍ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଦୋଳିରେ 8 ଜଣ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଦୋଳିଟି 70 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଫସିଥିବା ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୋଳିରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ମଟର ପୋଡ଼ିଯିବାରୁ ଦୋଳି ଫସିଗଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ବ୍ରୁଣ୍ଟୋ ସ୍କାଏ ଲିଫ୍ଟ ଜରିଆରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକର ଅଫିସିଆଲ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ ଐତିହାସିକ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 13ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯଦିଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୂଳତଃ ଗତକାଲି ଶେଷ ହେଉଥିଲା, ତଥାପି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏହାକୁ ଅଧିକା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 26ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏଲ୍ଏନ୍ଜେପି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତକ ପରିବାର ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଭେଟରାନ୍ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦେଓଲ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଜୁହୁସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଘରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିବ। କିଛି ଦିନ ଧରି ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଏବେ ଘରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୁଟାନରୁ ଫେରିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପୀଡ଼ିତ ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଏଲ୍ଏନ୍ଜେପି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଭୁଟାନରୁ 2 ଦିବସୀୟ ରାଜକୀୟ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ଫେରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ସିଧାସଳଖ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହତଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଫରିଦାବାଦରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମିଳିବା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଡାକ୍ତର ସାହିନ ସଇଦର ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀ ଡାକ୍ତର ହାୟାତ ଜାଫର ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସାହିନ ବେଶ୍ ଉଦାରବାଦ ମତାମତ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ତାର ବୟାନ କେବେ ହେଲେ ଧାର୍ମିକ ଆଧାରରେ ନଥିଲା ବୋଲି ଜାଫର କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସାହିନ ସହ 2012ରେ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ସାହିନ ନିଜର 2 ପିଲା ଓ ପରିବାର ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କିମ୍ବା ୟୁରୋପରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2012ରେ ଡାକ୍ତର ଜାଫର ଓ ସାହିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଡାକ୍ତର ଜାଫର କେବେ ବି ସାହିନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶତକ ସହ ଭାରତକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିବା ବେଳେ କୋହଲି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ନିଜ ଇନିଂସରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିସିସିଆଇ ସେମାନଙ୍କ ଇନିଂସରେ ଖୁସି ନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଏହି 2 ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟି20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି କେବଳ 50 ଓଭର ଫର୍ମାଟରେ ହିଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଚୟନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଫିଟନେସ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଦଳ ଚୟନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।